Jingzang yingchuk zokspa hinji uskyong zoswe tusmi guntang yulmi chechung changme choksne advocate tashi gyalsane ladakh rangkyong zokspa trukpe depo nekosa namshis la tashis dilex ishudok. Jule diri natsulgun tangyam pong arik dinam gyalskun la natsul kartagun ladas ranskyon sospes depon tashi gyalsani ujuk sinanga depon jon batang zinskyon hlangyas lieutenant governor tang tugazato ladas ranskyon sospes depon tashi gyalsani DD News nyampo jaltat tangpe skabs ladas some chaji tang miyul skorla tros tugazateno les onspon sachin kumaris dring abex colony ziskor zate mimansir kalas bardo gun sanazateno kasatar natsulgun jipsal tangyampo Ladas ranskyon sospes depon tashi gyalsani uskyon nangaz depon jon batang zinskyon hlangyas lada ujung ngazde lieutenant governor RK Mathur tangyampo ras niwasika tugazato iskab lieutenant governor is ladaksi mimasi doton nangzin yargyas konfeli charji gun simshuk tangyampo zatches la yuapulto yang ladas ujung ngazde chosna ranskyon sospa tsamtup ros zatchesi local salazato Ladas ranskyon tsospa trukpe deponi kosa namste tingne ladak soma sarjing zatches skorla DD News nyampo jaltat tangpe skaps ngaji tuzmi yangchan drolme tiwa lans salinjik depon tashi gyalsan izugmalazat diak chap CSC chieri ka chap dukstel tingne nge chame sangunla teka ngata chapar kon skyots kone interview tiarapin teka nge chama tenna local bulpin ki Yonches chane tuskuni nanga Ladakh soma jikngeja zikshes la ngeja jalen. So pasang chiktanga ta Union Territory top telting yu Gomeran Council no. So pa yung huni council un samsai shik soso rik zoshiyang ino. Magarina challenges amang podcast kan bonga gyuchut. So pasang ngera una tezam shi local pula tarung ngara hisabe kange nangkuk ne ngara charjirik dings diot nganange dang Dange team gunang duptiyo tasa council team gun changba executive councilor gun changba dang thachat name de kone una namste diring kona dasa office la join joste diring dasa ngaje portfolio nang kwen nang yodele so basang kona ngam pong inazugi ngaje meeting jik chun jik joste ngajara nakuk ne thachat jik joste I lo shunge 5 year plan jik ngaje nakuk abort yot kawe nanga mimas la japstok juche se ngata stondus pura chun tenanga Ladas ujung ngazde tang ladas ranskyon tsospa ngiske parla dilduk kazukshi yonchezin teskorla depon tashi gyalsanis izugmalazat Ladakh Union Territory bena ngada ranskyon tsospa ngisino so pasang skapstok chigi fia I UT Soma bena kuga ngada district ngisma nemet kyak mar yonches chanuni time na tam district mang phok ngada binchezino magar ngati ngata power limitation jigyot kyak Ladakh ranskyon tsospe kona power jigyot kyak Tena sotla Union Territory kona power jiut kya. Daksa ngata ngerang una tabo juna Ladakh ranskyon sospa ngata ekdam ngata legislative council jik toshik mano. Magar ngati arrangement jik mun la ngata Ladakh se nga Ladakh ranskyon sospe hisabe ka Ladakh se mimans kuna ra thatkan na ra samkan hisabe ka yargya shuchesi fia ngata gyagar jung ngata council jik tanskya. So bata tenna setup po ngata daksa UT Soma manang gyurteno so ba yongche chane time na ko tanung political arrangement mun change hashi cheno jashing atang state ang gyurshi cheno magar skapstok chigi fia ngati limitation mun rana priority rana limit zukshi gyot kya pa so ale UT kora power limit chig ngata council le kora ka zukshi ta magar ing iske junga coordinate choste ka zuge shulen jerkan bu ngata nge khalna ngata changme fia ma challenge chen mojik ma nok samara yale chezena priorities na rara if is set just kya so basa LG sab na yapo ngata relation mun build choches wesiang nge khalna ta daksa mangyung jik ngata daksa chi no zena ngati Ladakh ranskyon sospe act po ketena ngun la gyagar ngata nguni Jammu Kashmiri hisab chi ka borte no da JNK reorganization na ngati act po borte kya magar ngati act po ketena
Mulla Jammu Kashmir jung chane ngata Ladakh kazuk shigut pinte hisabe ga bortana ta daksa UT dot pane phala union territory contextual ka ngata daksa ngaje naning ne phala ngata I sangne council nguni juwa phulte no union government la ki in angku ga ngata check union territory contextual ka I ngata Ladakh Rangskyon Sospe I ngata act pe nangku check gurja khong zete so basa Rguntusi namzas nangwaina borte zaptung tang rgodomi chalak changma sakches yangna winter stocking itari skorla deponis malazat changma patano Ladakh se winter ma harshin ma kaspo lata inangku ngata gun level na mimas las kalas bartu ma project thon chala khachik ngata inangku khas karte na ngata essential commodities so se chala kuni na zaptung chala kuni na ngata timely stocking machana teuni kanal ting ne mimas la mashante kyong chen mojil lebu yang yampo tenna chosla thari yuluni na ngata azukuni piang ngata chilo fodder ngata azukuni pia ngata animal nguni pia fodder ngata time ka stocking chuches kun zaruri charu gale so pasang yang chiji ngata winter na ngata ina stocking chogo sardo mi masla thore obgal manam sa chezana road ban song tel ting ne namtu gyute conscious po pare ma kas po charu in na ngaje sondu jin talo dires namtu gyute ngata gunla chatmet la ngata chala kun ngata thop chuk chese ngata sondu chuche jin yale magar te fiange daksa te na jyot ki filal jik te fia thore ngaje review meeting bortiot so you review meeting go especially winter stocking if yang aji ming na thore borte inazugita thore introductory meeting mane man pin magar te na ngaje tamte sam ki winter stocking itoma khachan dak so basante pia thore ngaje ka review meeting introductory na yampo tel ting bani immediately ngaje winter stocking ka ngaje review meeting go chochen ya Tena tsogla yongches chani lor nge ringzlar migul so kazure ka chaklas zatchezin teskorlas depon tashi gyalsanis izumala Dasa I UT Soma Nankuga ma chalak mangpo jikata tenang ngata phuksi chalak kun kazug sket la khon jerkan ngata pia ma khachan so basange ina ngaje 5 years plan ina nga mangcha ngata changme sangula ta basic ngata tewana ngata basic needs and ngata chimana ngata chabe gosto me chalak kun ngata mangcha stress ta chizin devena ngata thuchu lak mo minguna top chuches galam ngata minguna phuksi jaga ona lep chuches ngata telecommunication ja chosla ngata yun mama pono taru ang gatak ni shu chashik pe na ange khalena nga mimas la telephone shop stock mathobano skot pasan te chos jaga on connect chuches tene ngata logo de torne tezu nge khalena ngata logot ngata ma gyala teno ngata northern grid kan ngata light lepteno ngata ika alchi power project ngata ra inne kan teno magar yul mangpe got kya kauna te oni jab stock mathoba so pasan te on sondusho se priority ka te on sama lep chuche chedana logot lep teltine mimang se ra lifestyle bo nge juna chai shikte bena gurja on chezama so pasan Lers Osman Sachin Kumar is during Abex Colony Ziskor Zato, E. Scaps Abex Colony Goba Sonam Rigzin is Zonsman La Gasus Junjik, Abex Colony Kalas Bordogun, Selches La Juapula Zato, Katra Street Light, Internal Road, ATM Facility Tang Severici, Tonsa Gun Juazato, Tenatola Abex Colony Nanga, Jichar Sonste Yotkan Mimans Mang Charge Magmi Zurba Jukte Inok, Tefia Abex Colony Mings Poste Defense Colony Zatches Tang, Primary School, Abex Colony Nanga, polling booth Soma Peches La Juapula Zato, Tenatsola E. Colony Tompa, Rigiana Nishur Sarui, Sajigun regularized Zatches La Juapula Zato, Zadgue Scaps Le Zonspon Sachin Kumaris, Koi E. Doton Guns Sante, Sirla Drup Chukchesi, local Salazato. मेन जगह में बता रहा हूँ सर हर गली में तो अभी मैं नहीं हो रहा हूँ मेन जगह में बहुत जरूरी है सर आप वो मुझे बताएंगे कितने लगेगा मैं पैसे दे दूंगा स्ट्रीट लाइट लगवा दूंगा और सीवरेज वाला वो मुझे बताएंगे क्या करना जी सर सुंडू पाएंगे एमसी के वो आपसे मिलेंगे थैंक यू सर पूरा बताएंगे ठीक है ना बस मेन आपका सीवर का था जी सर कम्युनिटी हॉल था लैंड का था और स्ट्रीट लाइट का था और एक आपने बोला था प्लॉट्स आपने किए हैं ABCD करके तो डिफेंस कॉलोनी टाइप में बस ना ठीक है 2-4 दिन का समय दीजिए हो जाएगा कुछ ना कुछ Member of Parliament Tang State President BJP UT Ladakh Jamyang Tsring Namgyal is during Garkon Yuli Ziskor Zato Kongtang Yampo
Ladakh Ranskyon Sospa Kargil nominated Chitus Padma Dorje, State Vice President UT Ladakh Kargil, Muhammad Ali Majastang Trongik, Muhammad Hassan Pasha Gunjukte Yotpin, Zixkori Escapes, Bonana Festival in Angang, Skujab Jamiang Sing Namgal, Tusazato, Tenatsogla, Coins, Batali, Yulmi Guntang, Tuxte, Skalas Doton Gun, Sanazato, Yang Yongche Chanitus Guninanga, Kalas Bardo Gun Selchesi, Local Salazato. Ladakh ujung azde kamde lasku si chokna jorkan COVID-19 bulletin nangzin dang COVID is jaste natpa chik trongsteno yang daksa chukpa letang Kargil inanga zdom natpar dunchu tuk trongsteno yang UT Ladakh inanga active positive case tugyanar chu kabenangne le zon inanga jibgyana gupchu kobji tang Kargil inanga rgyana churuk yoteno Tenatsogla le airport ka bespa rgyana tukchu ranga upsi check post ka bespa rgyachu kyaknis yang khalache check post ka bespa ngibyana gupchu kobji screening chosteno I parsam chungun irtingne nasul gunyampo yang skar jalin COVID-19 nadiamspo jak pajak rgyasin jiktang manga jiksnang chan gyurte otenok Goktap se pia sabon tangyampo lakpa twin jukshes mas yana karasaljes nasaka ruskyodnang social distancing yang na bargyang borazat loshchui sang chungun lotukchi sang chenmo tang zurmo yotkhangun piloga bing magos I kaptakspo mimangse phande pya laraks ujung ngazde kamde laskung se choksne spelten Lothun Kunfan Shizik Tsokspa Nubra Digare Thipa, Digare Goba Member Panch Tang Ama Tsokspe Thipa Gune Choksne, Skujab Siring Angchuge Depon John Bekosa Namshis La Tashis Delex Shudo. Shmakmi Zurbe Thipa Captain Sonam Murubis Sarpel Igejik Spela Zatte, Ladakh Ranskyon Tsokspa Trukpes Deponi Kosa Namshes La Eroke Tashi Gyalsan, Depon John Ba Siring Angchuk Zinskyon Tashi Namgyal, Stanzin Chospel Tang Golam Medigunla, ex-servicemen ligi chosna tasis delek shuru Nyetub Ladakh Ranskyon Tsospa Trukpel Demske Nangar Gyalka Lenkan Skirbuchan Institute Lundrup Dorje Uskyon Nanga Ngazde Uskyon Yuli Gobatang member Gonyul Tunmong Tsospa Gonyul Tunmong I Tsospa Jiki Tsoste Ladakh Ranskyon Tsospe Depon Tashi Gyalsani Ranskyon Tsospe Deponi Kosa Namshes Tasis delek shuru Sojui Jal Jivan Mission Charji Nanglo Gadiring Kargil Irzoi Public Health Engineering Department is Tadik Zate Zimbatwa Gunifia Field Testing Kits Skorla Jongdar Salteno Iskabs Assistant Executive Engineer PHE Department Kargil Skundurso Jukste Yotpin Iskabs Jalzom Skyote Yotkan Kaksari Zimbatwa Gunla Laboratory Technician is Jongdar Salteno तो इसकी वजह से भी हमारे पानी में आयरन सोर्स हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए तो इसका हमारी पिंक 0.5 तक इसका पिंक कलर है ना है क्योंकि पहले ऐसा दौर था पानी पीते थे लोग इस्तेमाल करते थे लेकिन ये पता नहीं होता कि पानी कितना बीमारी आती है क्या होता है कैसा होता है अक्सर यही होता था कि गंदगी भी साथ साथ में फैलते थे आसपास में लेकिन आज ऐसा दौर आ गया कि ये जगह जगह जाके हर साल ये महकमा जो है एविडेंस दे रहा है भाई आप ये नल के सामने या ये क्या कहते हैं हैंडपम्प के सामने गंदगी मत फेंको क्योंकि इससे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती है पानी जो है कि ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो हमें हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है खाना पीना जो हम खाना बनाते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल होता है इसलिए जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी को साफ़ रखना चाहिए आज हम कक्सर विलेज में हैं और यहाँ पे जो मौजूद आंगनवाड़ी वर्कर्स थे आशा वर्कर्स एंड सरपंच को बाकी स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मौजूद थे उनको हमने यही सिखाया कि FTK फील्ड टेस्टिंग के थ्रू कैसे हमारी जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको टेस्ट किया जाता है तो इससे मतलब लोगों को यही फैसिलिटीज़ मिलता है कि जो पीने का पानी है खुद हम इस्तेमाल कर रहे हैं घरों में वो हम खुद से टेस्ट कर सकते हैं Ladas Ranskyon Tsospa Kargil Zinskyon Aga Said Mustabaz Dring Nistung Nishur Sakshig Chaji Nangzin Power Tiller Nishur Sabdun Widder of 8 HP Tang 5 HP Gun Gyachar Ngapchu Konchar Sika Jingbat Pagun Las Goste Salteno कि मेवाजात को फैलाने के लिए उसमें एरिया एक्सटेंशन का प्रोग्राम रखा गया है जिसमें हम डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज लेतां कारगिल लोरची चोसने जुरकान सरपेलीगे जिक नांजिन लो सुमी डिप्लोमा कोर्स फिया सिंगजू नंबर 6 रिग्यात सुपा लेंचे जिनो काबे नांजिन
letang kargil niske nanga civil engineering sumchu computer engineering sumchu travel and tourism inanga sumchu lenchezino reltos pagunis rais nganjus tang nyampo zindar chupe qualification certificate DOB certificate reserve category certificate domicile certificate gun salgos yuru Dring awang dorje stopdan seta ka cricket dansdur ngis sesteno kabe nangna dansdur tangpo nomadic nyoma tang shelkari parlar seste nomadic nyoma wicket 2 ka run argyana tukchu ragnis choste galka lenteno tena tsogla dansdur ngispa united gunner tang skarma sporting club parlar seste skarma sporting club is kalaba wicket dunne taksteno ina tang yampo dri natsul gunton ngar gospa salazat jule